Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. En esta preciosa noche This precious night, le damos gracias al Señor. we give thanks to the Dios Lord. ha sido bueno. God has been good. Dios ha estado con He has nosotros. been with us. Hemos orado. We have prayed. Hemos intercedido. We've interceded. Porque creemos en un Dios de poder. Because we believe in the God ¿Cuántos of de power. nosotros creemos que el Dios que servimos es un Dios de poder? And we believe the God we serve is a power. No solamente es un Dios de poder, He's not only a God of sino power, que es un Dios de misericordia, He's a God of mercy. es un Dios de amor, He's a God of love. es un Dios de He's oportunidad, a God of es un opportunities. Dios que quiere A cambiarnos, God who wants to change us, bendecirnos. to bless us. No hay términos para terminar de describir lo que There's Dios es para no nosotros. words to describe what God is for us. Y le damos gracias al And we give Him Señor. thanks. Así que, hermanos, en esta noche So in this night, yo brethren, les voy a invitar que vayan por favor a la palabra del I'm Señor going to invite you to please go to the Word of God. en el libro de Lucas capítulo número 9. And we're going to go to the book of Luke chapter 9. Vamos a leer un pasaje muy conocido. We're going to read a very well-known passage. Vamos a leer desde el versículo 49 hasta el gonna- 56. We're going to read from verses 49 to verse 56. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Lucas capítulo 9, The book of Luke chapter 9, versículo 49 al 56. from verse 49 through to 56. Cuando lo tenga me responde con un fuerte amén. When we have it, we respond with a loud amen. Amén, aleluya. Listo, vamos a leer la palabra en esta noche I'm going to read the word in this night bajo la dirección del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. under the direction of the Father, Son, and the Holy Spirit. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se le prohibimos porque no sigue con nosotros. Now John answered and said, Master, we saw someone casting out demons in your name, and we forbade him because he does not follow with us. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. But Jesus said to him, Do not forbid him, for he who is not against us is on our side. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Now it came to pass when the time had come for him to be received up, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. And sent messages before his face, and they went and they entered a village of Samaritans to prepare for him. Mas no le recibieron, porque sus aspectos eran como de ir a Jerusalén. But they did not receive him, because his face was set for the journey to Jerusalem. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? Entonces volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, But he turned and rebuked them and said, You do not know what manner of spirit you are of. porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. And then went to another village. Amén. Nuestro hermano Israel nos va a dirigir en la oración en esta We're going to preciosa pray, noche. brethren. Father, in the name of Jesus Christ, we glorify you and we thank you for your love, for your mercy, for this opportunity, Lord God, that you have placed before us, Lord, to sit at your table, Lord, to be fed by your word. We ask in this hour, Lord, that you prepare us, Lord, and that you prepare the words in the lips of your servant, that you utilize her life for the glory of your precious name, and that you prepare our hearts, Lord God, our soul, our spirit, our minds, to be able to receive it. Father, in the name of Jesus Christ, we rebuke all works of the enemy, and we ask, Lord God Almighty, that you glorify yourself in this night through this precious word, because it is power of God. We ask in the name of Jesus, and we believe it in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. You may take your seats, brethren. Leemos un pasaje muy conocido We read a well-known verse durante todo el versículo del capítulo todo el capítulo del libro de Lucas, capítulo 9.
In the entirety of chapter 9 of the book of Luke, podemos ver we can see el llamamiento que el Señor the calling that the le Lord está haciendo a sus discípulos. is giving to his En el capítulo disciples. 9, versículo 1 nos dice, In chapter 9, verse 1, it says to us, habiendo reunido sus discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. that he had called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Entonces estamos viendo durante todo el capítulo So we are seeing throughout the chapter la misión, the el mission, llamamiento, the calling, la comisión the que commission estos hombres that these men tenían que ejercer had to undergo en esta tierra. in this earth. Hemos leído un pasaje muy conocido. We've read a well-known passage. Vemos, hermanos, Now we see aquí a dos discípulos that here the que eran disciples, del círculo cercano a Jesús. that they were close to Jesus. Pero vemos que estos hombres, But we see that these a men, pesar de que andaban con Jesús, even though that they walked with a pesar de Jesus, que conocían a Jesús, even though they knew Jesus, tenían un problema. they had a problem. ¿Cuál era el problema? What was the Que problem? tenían una mente That they had a que mind no había sido renovada. that had not been renovated. Una mente A mind con muchos paradigmas. with very many things. Una mente A mind con muchos prejuicios. with many judgments. Una mente A mind de estereotipo. that had been or stereotyping. ¿A qué me estoy refiriendo con una mente así? What am I referring to with Una that type of mind? mente A mind en la cual in which el Espíritu de Dios the Holy Spirit no había orado. had not just worked. Aunque estos hombres Even though these men, decidieron seguir a Jesús, they decided to follow decidieron Jesus. dejarlo todo, They decided to leave it all creían en behind. Jesús como el Mesías. They saw Jesus as the Messiah. Pero hay muchas cosas But there are many en su things proceso in their que process Jesús tenía que cambiar en ellos. that Jesus had to change in Aunque them. ellos habían dejado sus familias, Even though they had left their habían families, dejado muchas cosas por Él, they had left many things. desafortunadamente Unfortunately, tenían pensamientos, they had thoughts, actitudes, they had attitudes, reacciones they had que no iban reactions de acuerdo that were not a lo que according Jesús quería. to what Jesus desired. Encontramos aquí And we find que here la palabra nos dice that the word says to que cuando us se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, that when the afirmó, time had been fulfilled that he would be received up, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. that he set his face to go to Jerusalem. El tiempo de Jesús estaba cerca. The time of Jesus was close. No fue instantáneamente. It wasn't instantly. Iban a pasar unos meses más. Some more months would go by. Jesús estaba en ese momento estaba en su segundo año de ministerio. In that time, Jesus was in his second Pero year of Jesús ministry. estaba But he was afirmando su rostro. He was already Estaba setting his face. preparado ya He was already para lo que prepared él tenía que ir a enfrentar. for what he had to encounter. Unos versículos anteriores A couple of verses vemos previous, que Jesús we see that en el capítulo Jesus, 9 in chapter del 9, versículo 21 in verse 21, dice a los discípulos, he says to the él está disciples, anunciando su muerte. he's announcing his death. El Señor les dice, And the Lord says to them, pero él les mandó and he strictly que a warned nadie them le dijeran esto, and commanded to tell this to no encargándole one. rigurosamente And he said to them, y diciéndoles, he said to them, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. he said to them, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed and be raised on the third day. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que We Jesús see that Jesus, estaba ya terminando su preparación he was finishing the con sus preparation discípulos, with his porque había disciples una labor grande que hacer, because there was a great work to un do. trabajo de almas que ganar There was a work of souls to gain para el reino de los for the cielos. kingdom of heaven. Fueron hombres escogidos There were chosen men con un propósito, with one purpose, como usted y yo like you and hemos I, sido escogidos, have also been hemos chosen, sido separados, have also been separated, apartados have been con un separated propósito. with a El purpose. propósito de la The iglesia purpose of the es church ganar las almas. is to win El souls. propósito de la The iglesia purpose of the es church decirle is to tell al them, pecador to the que sinner, Cristo le ama, that Jesus que loves hubo them, uno that there is que one murió en la who cruz died on the por cross usted y por mí, for you and for que hay me, una esperanza, that there is a hope, que si estás atado, that if you're bound, Cristo te puede desatar, Jesus can que unbind si you, te sientes vacío, that if you feel empty, Cristo te puede llenar, the Lord can fill que si you, sientes que nadie te ama, that you feel no one loves Cristo you, te ama,
The Lord Que loves si you. sientes que no tienes esperanza, If you have no hay hope, esperanza en Jesús. there is hope in Que Jesus. piensas que no hay nada más que You hacer, feel there's nothing else to do. hay uno que te va a dar una oportunidad There is nueva. one who will give you a new opportunity. Y hay mucha gente en el mundo And there's many people que in the camina world sin esperanza, that walks without hope, entregados a los vicios, given to vices, entregados a las drogas, given to drugs, entregados a la voluntad de Satanás, given to the will of donde el Satan, diablo hace y deshace con ellos. where Satan does whatever he wants Pero with su them. mente But their minds sigue perturbada, have been disturbed. sigue perturbada They are disturbed porque el enemigo because the les enemy ha entenebrecido la mente. has bounded their minds. Pero Jesús, But Jesus, que es el Dios de poder, who is the God of que es el Dios de power, misericordia, God of mercy, quiere cambiar esa mentalidad, wants to change that quiere mentality, cambiar ese wants pensamiento, to change that quiere que thought, tú le des la oportunidad wants to give the para que Él opportunity trabaje that he may work en tu ser, in you, para que tú conozcas that you may know la verdadera. the truth. La verdad os hará libre, dice The la truth palabra. will set you free. Entonces encontramos So we que find Jesús les empieza a decir, that Jesus starts yo voy to a ser say, herido, I'm going to be a mí me hurt. van a matar, They're going to kill yo me. voy a ser entregado a hombres I'm going to be given to y van a men. hacer muchas cosas conmigo. They're going to do many things Pero a los with me. discípulos But to the les disciples, costaba mucho trabajo it was hard for poder them entender estas cosas. to be able to understand En these el things. versículo 46, In verse 46, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, vemos a los discípulos we see the disciples con una mentalidad with a mentality de liderazgo of leadership o una mentalidad or a mind de quién iba a ser el mejor en un liderazgo. of who would be the greatest among them. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces Because many el hombre times quiere tener man wants to have cosas a su manera. things that are his way. Tienen una mente They have a mind donde piensan where they que believe lo que ellos dicen that what they es lo que say tiene que ser. is what has to Los be. discípulos estaban con ellos, The con Jesús, the disciples were with Jesus, pero entre ellos habían contiendas, but within them there was habían fights, discusiones, there were discussions, habían problemas. there were problems. Pero Jesús, But Jesus, en su misericordia, in his mercy, empieza a corregir esas He cosas. starts to correct these Dice el things. versículo 46. Verse 46 Que says, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Then a dispute arose among them as to which of them would be the greatest. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús, percibiendo que los pensamientos de su corazón, tomó a un niño y lo puso junto a sí. And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a little child and set him by him. Encontramos, hermano, We find, que brethren, muchos de nuestros pensamientos that many of our thoughts, dice que conforme el hombre piensa, according to what man eso es lo que thinks, es el hombre. that's what man Hay is. muchos pensamientos There are many thoughts en el pueblo de Dios in the people of que God detiene that el detain desarrollo, the el development, crecimiento, the growth el entendimiento of the de lo que es la understanding voluntad de Dios. of what is the will of Hay God. gente que piensa There are people that que think las cosas tienen que ser that things have como to ellos be ya la tienen establecida how they have en established su mente. in their own Eso se minds. llama paradigmas. That's called Es un formato, that is a format. es un estilo That is a que la style persona no quiere cambiar, that the person que doesn't se want to encierra a change. ser, que se encierra a ser That they enclose themselves como to ellos do están pensando. as they think. Cuando la palabra les habla, When the word speaks el to mismo them, Jesús, el mismo Señor les habla, the same Lord speaks ellos to them. rechazan, They reject ellos it. se oponen, They are porque opposed su mente because their no ha minds sido renovada, have not been renewed porque están estancados because they're en stuck sus propios prejuicios. in their own Entonces judgment. encontramos acá And we find this estos here, discípulos these disciples, discutiendo they're quién iba a ser arguing mayor. who is going to be the Alabado sea el greatest. nombre del Señor. Y el Señor le da el ejemplo ahí más adelante And the Lord de gives them cómo an es un niño example of how a child y is cómo ellos deberían ser. and how they should El que be. quiera ser mayor, And who wants la to be palabra nos greatest, dice the word que nosotros says tenemos que servir. that we have to serve. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos que el Señor empieza a trabajar en la mente de los discípulos. So the Lord works in the minds of the disciples. Encontramos ahora aquí, And now we en los find here, versículos que hemos leído, in the verses that we read, en el versículo 51 in verse que 51, leímos, que el that we Señor read, afirmó su rostro that the Lord set his face para ir a to Jerusalén go to Jerusalem. y envió a mensajeros And he sent messengers delante de él, before him. los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos They went and entered a village of Samaritans para hacer los preparativos. to prepare for him. Hemos escuchado muchas veces, We've heard many la palabra times no lo dice, that the word que says los samaritanos that the Samaritans judíos and the no Jews, se la llevaban. did not deal with each other. ¿Qué pasaba aquí con nuestros discípulos? What happened here with the disciples? El problema, lo que pasaba con Samaria, What happened with Samaria ellos eran judíos. is that they were Jews. Cuando el rey Salomón When King Solomon, muere, he dies, sabemos que el reino se dividió en dos. we know that the kingdom Quedó was el reino divided del in norte two.
the northern y kingdom quedó el reino del sur. and the southern kingdom. La ciudad de Samaria, los samaritanos, ellos estaban en el The norte. city of Samaria was in the north. Pero ¿qué pasó? But what happened? Hubieron reyes que hicieron lo malo delante de Dios. There were kings that did evil in the eyes Se of God. entraron a la idolatría, They se accepted mezclaron idolatry. con otras razas, They started to hicieron las cosas que no le agradaban a Dios. mix with other races. Entonces, para los judíos, So for the los Jews, samaritanos the Samaritans, eran inmundos they were unclean porque no se mantuvieron. because they were not Ellos se maintained. mezclaron y hicieron cosas que no estaban bien delante de Dios. They were mixed with other races and Entonces, did había una evil in rivalidad. the sight of God. Había una rivalidad religiosa. So there was a rivalry. Los samaritanos también creían en la ley, Samaritans also Incluso believed la in the law. practicaban, They also practiced como the los law, judíos. just like the Entonces, Jews. ¿qué pasaba? So what would Que cuando happen los judíos tenían que pasar is that when the Jews had to o querían ir go hacia el norte, through the north, Samaria era el lugar directo y más cercano. Samaria was the most direct and closest Pero place. como había ese roce, But because there como was había ese choque, this rivalry, encontramos aquí we find en la here actitud de Jacobo y Juan the attitude of que Jacob ellos and querían John, que, James and John, que ellos querían que descendiera fuego, that they wanted to command fire to porque come ellos down no la pasaban. because they did no not se like querían. them. They did not want Había them. sentimientos de odio, There was hatred. sentimientos de rencor. There was hatred between them. Ahora, ¿qué pasaba? And now what Esto happened? no era esto no era solamente unos años atrás. This wasn't just a few years. Eso habían pasado siglos de siglos, siglos, This was century after century, generaciones tras generaciones. generation after Pero como eso fue generation. transmitido, But because this is ellos también transmitted, crecieron con la mentalidad they grew up with this de que los mentality judíos that no Jews tenían nada que ver con los had samaritanos. nothing to do with Y Samaritans. ellos no compartían no tienen ningún tipo de compartimiento. They had no type of sharing with each other. Ahora vemos aquí Now we see a hombres que aman a Dios that men who love o Jesus que amaban a Jesús, or love the Lord, que servían a Jesús, that serve the pero Lord, con paradigmas. but they Porque a had mí me these enseñaron thoughts because they had been Desde taught pequeño from when they were que los young judíos that y los Jews and samaritanos no nos Samaritans, metemos. they do not Hay una mix. diferencia, una There distancia. is a difference and a distance. Y encontramos a estos hombres We find these men que a ellos les dio mucha ira. that they were filled Cuando with ellos escucharon anger when they heard que no les permitieron entrar a la aldea the Samaritans did not allow them to y enter the que no los village, iban a dejar allá hospedarse. and that they were not going to allow them Porque to iba a stay ser there 3 días de camino. because it was going to be 3 days Ellos- of traveling. No es la primera vez que Jesús It wasn't the first time that entraba a Jesus un lugar de los samaritanos. had gone through a Samaritan village. Entonces vemos, hermanos, So now we que see esa mentalidad errada, that esa mentalidad cerrada, that closed los mentality impulsaba would make a them actuar y a reaccionar to act and de una react manera equivocada. in ways that were ¿Cuál wrong. era la reacción? What was the Esa reaction? gente merece morir. Those people deserve to ¿Cómo es die. posible que no nos permitieron pasar por allí? How's it possible it didn't let us go through? ¿Por qué? Porque su paradigma Why? Because their Su minds, mentalidad the mentality era así. was that way. Pero Jesús, But Jesus, gloria a Dios, glory be to God, que él no tenía prejuicios. he had no Él no judgment in tenía him. paradigmas. He did not Él have those veía la thoughts. necesidad. He saw the Y aunque need, había mucha dificultad entre ellos, even though there was a lot of difficulties in Jesús them. no se preocupó por seguir los pasos de ellos. The Lord did not worry to Jesús continue creció. on their path. Jesús The creció Lord grew, escuchando hearing estas actitudes, these same estas attitudes, reacciones these same de los judíos reactions hacia los samaritanos of the Jews to the y Samaritans viceversa. and vice versa. Pero Jesús les da una enseñanza. But Jesus gives them a Y le a dice, lesson and says to them, No sabéis you do not know de qué espíritu vosotros sois. or what spirit you are from. Porque muchas veces Because many times nosotros we somos impulsados are por lo que impulsive, nosotros sentimos. but what we Si feel alguien me ha hecho daño, is someone has el hurt me. pensamiento no es My thought is not perdonar, to forgive, sino vengarme. but to take Si alguien me ha revenge. herido, If someone has mi hurt me, pensamiento es my thought hacer daño. is to do harm. Si alguien ha hecho algo contra mí, If someone has done something mi against me, pensamiento my es thought vengarme. is to take Pero revenge. Jesús no era así. But the Lord was not Jesús like tenía que that. enseñarles a ellos He had to teach que eso them no era la forma. that was not the way. Ahora Jacobo y Juan Now James and John, recordaron they lo que había remembered hecho Elías, what Elijah que had había done, mandado a descender fuego that he had sent to command fire to come del cielo down. y fueron hombres que fueron consumidos. And there were men that were consumed. Pero yo no entendía But they didn't que eso understand no era lo que Dios deseaba. that's not what God Lo que Dios desired. quería What God wanted era cambiar la mentalidad. was to change Qué their difícil mind. cambiar la And how mentalidad. hard is to Porque change hay your gente que es mind? cerrada. Because there's people that Hay are gente que closed. nadie les puede decir nada. People where you can't Porque say no van a anything to them cambiar. because they're not going to Yo soy change. así. I am like A mí me this. parece así.
This is how I Y think. aunque el ángel Gabriel se aparezca, And even the angel Gabriel no van a comes, cambiar. I'm not going to porque change. son necios. Because they are Estos foolish. hombres These men, no entendían they didn't que eso no understand. era lo que Jesús quería. That's not what Jesus Jesús quería la wanted. misericordia. Jesus wanted Jesús mercy. quería el amor. Jesus wanted Jesús love. quería el perdón. He wanted Jesús forgiveness. quería la ayuda He wanted help para esa nación for o para this esa nation, ciudad. for these people. Y el Señor les dice, And the Lord says to vosotros no them, sabéis de qué espíritu you sois. do not know what Porque spirit you're muchas from. veces Because many Hay times cristianos they're que Christians están influenciados that are influenced por demonios by demons que los está dominando, that are pero dominating no se them, están dando cuenta. but they don't realize. Levantan manos, They lift up their hands. cantan, They se sing. visten como cristianos, They dress like andan con una Christians. Biblia, They have a pero están Bible. influenciados por demonios. Influenced by demons. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Glory to La God. palabra del Señor nos dice, The word says to us la palabra del Señor nos dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. that those who are children of God are guided by the Spirit of God. Jamás el Espíritu Santo te va a poner a que tú te vengues en contra de alguien. The Holy Spirit will never place revenge in your heart. Jamás el Espíritu Santo te va a poner a que tú dañes a otro. The Holy Spirit will never place that you harm someone else in your No heart. importa el daño que te hayan hecho. It doesn't matter what they've done to you. No importa todo lo que te hayan dicho. It doesn't matter what they've said to you. El Espíritu Santo jamás te va a poner The Holy Spirit will never place in you hacer to do o decir or to say algo que something vaya en contra de la palabra de that goes Dios. against the Word of God. Ellos aquí They here, estaban influenciados they were influenced por raíces de amargura y resentimiento hacia los samaritanos. by roots of bitterness against the Samaritans. Por eso el Señor les dice, That's why the Lord no says, sabéis de qué espíritu sois vosotros. you do not know what spirit El you're of. cristiano sabe de qué espíritu sois. The Christian knows what spirit El he's from. espíritu de Dios The Spirit of que mora God en nosotros, that dwells in que nos us, enseña, that teaches que us, nos cambia that changes nuestro us, pensamiento, our thoughts, que nos renueva that renews us, nuestras actitudes, our attitudes, nuestro carácter, our character. porque estamos llamados because we are a ser called imitadores to be de imitators Cristo. of the Lord. Alabado está el nombre del Glory be to the Señor. Lord. Entonces encontramos So we que find Jesús tiene que reprender that the Lord has to esta rebuke them, situación. this Cuando- situation, como cuando muchas veces Jesús nos reprende a nosotros as the Lord many times rebukes a través us de la palabra. through the Word of God. Lo que pasa es que nosotros What happens is no la us, aceptamos, we don't accept la it. rechazamos We reject it. porque no nos gusta Because we don't like la it. reprensión. We don't like Pero repression. Jesús aquí But the Lord está here reprendiendo is rebuking a unos hombres some que men Él llamó, that He had que Él called escogió that He had y que Él chosen, comisionó. and that He had Ahora, commissioned. ¿cuántos más nosotros Now how much que hemos hecho more tantas cosas en nuestras vidas that have done so many things tiene in our todo el lives derecho that we have para the right, corregirnos, that He has the right to correct para us, cambiarnos? to change us. El Señor les dice a ellos The acá, Lord says to them, el Hijo del Hombre, the Son of Man, versículo 56, Verse porque 56. el Hijo del Hombre for the Son of no ha Man venido a perder las almas did not come to destroy men's souls, de los hombres, sino para salvarlas. but to save them. A veces nosotros Sometimes somos buenos para juzgar we're very por good lo to que judge nosotros vemos. by what we see. Somos buenos para cortar cabezas. We're good to chop heads off. Somos buenos para, mejor dicho, dice que en la venganza, en la ira del hombre no trabaja la justicia de Dios. It is said that in the revenge of man there is no justice of God. Amén. Entonces nosotros, hermanos, So we, brethren, tenemos que escudriñarnos. we have to search Tenemos ourselves. que mirar We have to see quién es el que nos está influenciando who is en influencing us. nuestras reacciones, What is our en nuestras reactions? actitudes, What is our en attitude? nuestro comportamiento. What is our ¿El behavior? espíritu de Dios Is it the o Spirit of es otro God espíritu? or is it another O spirit? nuestras emociones Or is it our o nuestro emotion pensamiento our thoughts que nos está dominando más. that are dominating Si eso us? es así, If it is like estamos en this, problemas. then we're in a Porque problem. tarde o temprano Because sooner or Dios nos va a later, reprender. the Lord will rebuke Dios nos va a us. cambiar. The Lord will change Dios nos us. quiere ayudar. The Lord wants to Porque help estos us. hombres Because these men, iban a ser los hombres they were going to be the que men, iban a llevar el they're evangelio going to take the whole a gospel Jerusalén, to a Jerusalem, Judea, to ¿y Judea, a dónde? and where else? ¿Y a dónde? And where else? Y a Samaria. To Samaria. A Samaria, dice la Samaria. palabra. The word of God Ahora says. Jesús, Now durante Jesus, su ministerio, through his les ministry, demostró he que él no demonstrated tenía eso that he didn't en have this contra de los against samaritanos, the Samaritans, aunque era judío, even though he was a Jew. aunque sabía que los samaritanos tampoco lo iban a aceptar a él. Even though he knew Samaritans would not Él se accept him. acerca a una mujer. He gets close to a Conocemos woman. la palabra. We know the Juan word. capítulo número 4. John chapter 4. Una mujer necesitada. A woman who was in Una need. mujer perdida. A woman who's Una lost. mujer que no
tenía esperanza. A woman had no Pero hope. Jesús se acerca a una mujer But the Lord gets close to her. samaritana. That she is Samaritan. Se acercó y dijo, me es necesario ir a Samaria And he says, it is necessary for me to go por to una Samaria. alma, For one soul. por una mujer For samaritana. one woman. A Jesús no le importó lo que iban a decir. The Lord did not care what they would A Jesús say. no le importó lo que iban a criticar. He did not care that they Yo tengo criticized que ir him. allá a Samaria I have to go to porque hay Samaria un alma necesitada. because there is a soul Y in need. esa alma va a ser de bendición. And that soul will be a Esa blessing. mujer va a ser proclamadora de mi The evangelio. woman will proclaim my gospel. Pero ¿qué pasó? But what happened? La mujer le dice, The woman says to como tú him, siendo judío. how you been a Ella Jew? claramente especifica, como tú siendo judío me pides que te dé de beber. She specifies how you being a Jew asked for me to En give you otras to drink. palabras, In other usted words, sabe you know que los judíos, that Jews los samaritanos, and no Samaritans nos la llevamos. do not deal with No each tenemos other. nada que ver. We have nothing Pero to do tú with eres each other. judío. But you're a Jew. Tú vienes a mí, You come to me me pides agua. and you're asking ¿Cómo me es for water. posible? How is that possible? Bendito sea el nombre del Señor. Pero como Dios tenía un propósito, But because the Lord had a como purpose, Jesús tenía un propósito, Jesus had a se le purpose. reveló como el Mesías. He was revealed to her Se le as the reveló como el Messiah. Mesías que esta mujer estaba esperando. As a Messiah that that woman was Porque esa waiting mujer for. dijo, Because that woman yo sé que el said, Mesías ha de venir. I know that the Y Messiah Jesús was le coming. dice, And el Jesus que habla, says, yo soy. he who speaks with you. ¿Por qué? Porque Why? no vino a que las almas se perdieran, sino Because que fueran salvas. he did not come so that the souls may be Yo lost. me imagino los discípulos I imagine the disciples diciendo, saying, pero ¿cómo vamos a ir a Samaria, Jesús? why would we go to Samaria? ¿Cómo vamos a llegar allá? How are we going to arrive there? ¿Cómo es posible si ellos, ni nosotros ni ellos no las pasamos? How's it possible if we don't deal with each other? Pero Jesús estaba trabajando en el corazón de ellos. But the Lord was working in their hearts. Como Dios está trabajando en nuestros corazones. As the Lord is working in our Porque a hearts. veces vemos gente Because sometimes we que see a la people vista del hombre, at the esa sight of gente man. nadie la va a cambiar. Those people no one A will la change vista del them. hombre, At the sight of esa man, gente no tiene they esperanza. have no hope. Pero esos que nosotros vemos But those who we con see estos ojos físicos with these physical pueden llegar a eyes, ser mejores que nosotros they can come to y be better mejores than us cristianos. and better Porque ese Christians. es Dios. Because that's Dios no God. tiene prejuicios. God has no Dios no tiene judgment. paradigmas. He does not Dios have es those un Dios pre-thoughts. verdadero. He's a true God. Entonces vemos, hermanos, And now we que see esta mujer that this se woman, convirtió well, she was en un canal converted de bendición. in a channel of Versículo blessing. número 28 ahí del libro de Juan, In the book capítulo of- 4. In the book of John, chapter 4, verse 28, Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, it says, the woman left the water pot, fue a la ciudad y dijo a los hombres, and she went into the city and said to the men, vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. come and see a man who told me all the things I ever did. ¿No es este el Mesías? Could this be the Messiah? 40, dice. Verse 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. So then the Samaritans came to him and begged that he would stay with them, and he stayed with them 2 days. ¿Y qué pasó? Y creyeron muchos más por la palabra de él. 41, and many more believed because of his own word. Y decían a la mujer, And they said to the women, ya no creemos solamente por tus dichos, we don't just believe because of your sayings, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. for we ourselves indeed have heard him and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. ¿Usted se imagina Do you imagine que Jesús Jesus hubiera tenido la mentalidad que tenían los discípulos would have the mentality that the disciples had y decir, and say, yo no me voy a ir a meter a Samaria? I'm not going to enter Esa Samaria. gente es impura, Those people are esa gente unclean. no vale la pena. They are not worth it. No, gloria a Dios que Jesús Glory to God that es el Jesus Salvador. is a Savior. Gloria a Dios que Jesús Glory to God that Jesus no hace excepción de personas. does not make exception of Gloria a people. Dios que Jesús Glory to Jesus that tiene grande he has misericordia. great mercy. Pero no solamente ese fue el caso. But that wasn't just the case. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí mismo, There as well, en Lucas capítulo número 17, in Luke chapter Lucas capítulo 17, 17, versículo número 11, verse 11, nos encontramos we find ourselves con 10 leprosos. with 10 lepers. La palabra nos dice, The word says, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. now it happened as he went into Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales pararon de lejos. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Saying they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy upon us. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. So when he saw them, he said to them, go show yourselves to the priests. And so it was that as they went, they were cleansed. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. And fell down on his face at his feet, giving thanks, and he was a Samaritan. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos, hermanos, So we see, brethren, cómo es necesario how it is que necessary Dios that the Lord cambie nuestros pensamientos change our thoughts para poder cumplir so that we may el fulfill propósito que Él quiere the purpose que that he nosotros wants tengamos en nuestra vida. that we have in our lives. Hay ministerios estancados. There are ministries that are Hay, stuck, hay ministros del Señor ministers of the Lord que no quieren cambiar, that don't want to que change, tienen un estilo that have a de style hacer las cosas para la obra de Dios of doing things for y no God, van a cambiar and they're not going to porque change es así como me enseñaron, because it's how they've es taught así me, como yo aprendí, it's how I've pero learned, no quieren dejar but they don't want to leave que el behind, Espíritu Santo and they don't allow the sea Holy quien los Spirit guíe, guide them, sea que los capacite be the one that gives para them the que su capacity ministerio so crezca, that ministries may para que la grow, iglesia crezca, so the church may para que grow, las almas lleguen. the souls may Eso come. pasa. That happens. Así como nosotros en nuestra vida personal. Just as in our Cuando personal Dios quiere lives, cambiar when the Lord wants to muchas change cosas en us, nuestros many pensamientos, things in our thoughts, nosotros no lo dejamos. we don't allow Y Him. nosotros somos cristianos estancados, And we're Christians that get cristianos stuck, frustrados, Christians that get cristianos sin frustrated, fruto, Christians without cristianos fruit, donde no sabemos ni para dónde vamos, Christians who don't know where they're going porque no queremos cambiar nuestra mentalidad. because we don't want to change our mentality. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Corintios nos dice, In the book of Corinthians, He says capítulo to us, número 10, chapter 10, versículo número, 2 Corintios capítulo número 10, 2 Corinthians chapter 10, versículo número 4. verse 4. La palabra dice, The word says, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Cuando usted tiene pensamiento When you have thoughts que sabe that you know que no lo deja crecer that do not allow you en to su grow vida, in your life, eso se convierte they en turn una fortaleza, into a stronghold, en una fortaleza fuerte. into a Y stronghold, esa fortaleza and that te va a stronghold impedir que tú impedes llegues al conocimiento profundo de Cristo. that you come to the great or profound Ahí lo dice. knowledge of Christ. Ahí dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de It says we Dios cast down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué? And we bring every thought ¿A qué se lleva todo pensamiento? Every thought into what? A la obediencia de Cristo. Into captivity to the A la obedience of obediencia Christ. a Cristo. The obedience A la to obediencia a Christ. su palabra. The obedience to His Vamos word. a ver un caso más. We're going to see one Ya more para case terminar. to finish Lo off. encontramos en el libro de Hechos And we find it in the book of Acts con otro discípulo. with another disciple. Vamos a ver a un Pedro, We're going to see Peter, un hombre lleno del poder, a man filled un with the hombre lleno power, del Espíritu Santo. filled with the Holy Pero ¿qué Spirit. pasaba con But Pedro? what would happen with Peter? Sabemos que los judíos We know that the no Jews, se metían con los gentiles, they were not mixed with the porque la Gentiles, raza judía because the se Jews, consideraba they considered una themselves raza mejor que las otras. to be a race that was superior to Eran everyone ellos else. en su pensamiento, In their minds, en su concepto, in their ellos concept, eran mejor que todas las they were naciones. better than all the other nations. Ahora encontramos aquí Now we find here a un Pedro, a Peter, un hombre de Dios, a man of God. un hombre que recibió las llaves del reino de Dios. He received the keys to the kingdom of Encontramos God. un hombre We find a man donde Dios tiene que revelársele where the Lord needs to reveal porque había himself, una comisión because there was a great que ese commission hombre fuera a la casa de un gentil, that this man go to the house de of a un Gentile, hombre que se llamaba Cornelio, a man who was called porque Cornelius, ese hombre era piadoso because this man was y la salvación pious, and he would take no solamente iba a ser para los judíos, salvation not la just for the salvación iba a Jews, ser para todo el mundo, but for the whole world. pero los judíos But these dijeron Jews, eso es para they nosotros, said, this is for us. eso es solamente para This nosotros, is only for us. pero vemos que Dios, But we see that Jesucristo God, se le revela
the Lord reveals de himself una manera poderosa. in a powerful way. Bendito sea el nombre del Señor, capítulo número 10 And we go to chapter 10 del libro de Hechos. of the book of Acts. Vemos que dice la palabra así. And the word of God says, Bendito está el nombre. Ok, 10, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. now verse 10, chapter 10, then he became very hungry and wanted to eat, but while they were made ready, he fell into a trance. Está hablando de Pedro. He's speaking to Y Peter. vio el cielo abierto, que se descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra. And saw heaven open, an object like a great sheet bound at the four corners, descending to him, led down to the earth. En la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and the birds of the air. Y le vino una voz: And he heard a voice, levántate, Pedro, mata y come. rise, Peter, kill and eat. Vamos a ver, Now we're going to see. Pedro conocía la ley. Peter knew the law. Libro de Levíticos, capítulo 11. The book of Leviticus, Habla de chapter los 11, animales inmundos, speaks of los unclean cerdos, los animals, reptiles. the reptiles Pero especially. Pedro But Peter, dice: he yo no says, puedo comer eso. I can't eat Él this. conocía la ley. He knew the law. Él estaba encerrado en la ley, He was enclosed pero in no the estaba law, entendiendo but he was not que understanding iba a cambiar su mentalidad, that was going to change his porque él iba a mentality, entrar el tiempo de la gracia, because you're going to enter the donde el time of the evangelio iba a grace, ser esparcido. where the grace would be Este hombre spread. tenía un gran llamamiento, He had a great calling. un ministerio poderoso. He had a powerful ministry. Y dice la palabra And the word of God que entonces says Pedro dijo: that Peter then said, Señor, no, Lord, no, porque ninguna cosa una cosa común o inmunda he comido jamás. for I have never eaten anything common or unclean. Volvió la voz a él la segunda vez: The voice spoke to him again a second time. lo que Dios limpió, no lo llames tú común. What God has cleansed, you must not call common. Vemos aquí, We see here, Dios tiene que hablarle God has to speak 3 to him veces, 3 times, diciéndole: saying, cambia tu mentalidad, change your mind, cambia tu mentalidad, change your mentality, cambia tu mentalidad. change your way of El thinking. mismo Dios diciéndole, The Lord pero él saying, se rehusaba, but he would porque no not había allow it, comido cosa inmunda, because he never eaten an cosa unclean impura. common thing. y él resistía. And he resisted. Y esto se hizo 3 veces. And this was done 3 En times. aquel lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. And the object was taken up into heaven. Y mientras Pedro estaba perplejo And while Peter wondered dentro de sí within himself sobre lo que significaría la visión que What- había visto, what this vision was which he had seen, he aquí behold, que había sido enviados the man had been sent por Cornelio, from Cornelius, los cuales preguntando por la casa de Simón, had made an inquiry for Simon's llegaron a house la puerta. and stood before the gate. Dios tiene que intervenir, God has to porque intervene Pedro no lo iba a hacer. because Peter was not No going to era do it. aceptable It was not que un acceptable judío that a Jew entrara en la casa de un gentil, would enter the house of a que Gentile, comiera that you eat, o que compartiera. or that you would share. Esto no era aceptable entre los judíos. It wasn't Eso acceptable era with the Jews. repudiable. That was Es- something that was unworthy. It Eso era inmundo hacerlo. was something unclean Pero to como do. Dios tiene el control, But because God has empieza a power, trabajar con Pedro. He starts to work in Peter. Empieza a revelar He starts to el reveal propósito. the purpose. Ahora Cornelio envía a estos hombres. Now Cornelius sends these Llegan men. estos hombres. These men Le come. dicen a Pedro: venga a nuestra They casa. said to Peter, come to my house. Pedro va a la casa de Cornelio. Peter goes to the house of En el Cornelius. capítulo 11 nos dice. In chapter 11 it says, Dice que, bueno, ahí vemos que mientras que Pedro predicaba, and we see as Peter's preaching, cayó el Espíritu Santo the Holy sobre Spirit comes toda upon la him, familia de Cornelio the family of y Cornelius, fueron bautizados. and they're baptized in the Spirit. Pero ¿qué pasó después? But what happens after? Llega en el capítulo 11, We come to dice chapter que 11, oyeron los discípulos and he says, now the y disciples los hermanos que estaban en Judea, had heard, and the brethren in que Judea, también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. that the Gentiles had also received the word of God. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, And when Peter came up to Jerusalem, disputaba con él los que eran de la circuncisión, those of the circumcision contended with him, diciendo: saying, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? you went into the uncircumcised men and ate with them. Comienza Pedro a explicar todo lo que pasó. Peter begins to En la explain what casa de happened Cornelio. in the house of Y en el Cornelius. versículo 17 And in dice: verse 17 it says, si Dios pues les concedió también
el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? If therefore God gave them the same gift as he has gave us when we believed on the Lord Jesus Christ, who was I that I would withstand God? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. When they heard these things, they became silent. They glorified God, saying, then God has also granted to the Gentiles repentance to life. Si Pedro If Peter se hubiera quedado had stayed con su mentalidad with his de mentality que no podía compartir con un gentil, that he couldn't share with a de que no Gentile, podía entrar a la casa, that he couldn't go in a ¿cómo house, hubiera quedado Cornelio? how would Cornelius ¿Cómo have stayed? este hombre gentil This Gentile hubiera man alcanzado la salvación? would have reached salvation. ¿Cómo este hombre y su familia How this man and his family hubiesen recibido would have received la palabra que ellos necesitaban? the word that they needed. Ahora vemos, hermano, Now we see, que brethren, tanto cuidado tenemos que nosotros tener how careful we must cuando be pensamos cosas when we think que things nosotros that we no hemos sido guiados por el Espíritu Santo. have not been guided by the Holy Hay cosas que a Spirit. nosotros no nos parece, Things that we don't agree pero a Dios with, le parece. but the Lord agrees Hay with. cosas que a nosotros no nos gusta, Things that we don't like, pero a Dios le gusta. but the Lord likes. Entonces nosotros That's why we tenemos que, si nuestra mente must have our minds. no es It is not realmente cambiada truly y changed llevada and taken al conocimiento de la to palabra, the knowledge of God, of the podemos word. tener un gran problema. We can be a great Podemos un problem. gran problema para la A iglesia, great problem for the church. un gran problema en nuestro A ministerio, great problem for our un ministry. gran problema aún en nuestra A familia. great problem for our Por family. eso la gente afuera, That's why people sus outside, pensamientos their thoughts, los tiene muy atados. they are Y cuando bound. usted les habla del When evangelio, you speak to them of the ellos gospel, argumentan start to argument hasta tonteras, even silly porque su things, mentalidad, su pensamiento because their minds, their thoughts está entenebrecido. have been bound. Estos eran hombres de Dios, These were men of God, hombres con poder, men with power, hombres llamados, men that were pero called, tenían but problemas. they had problems. Pero gloria a Dios But glory to que God, Jesús siempre sabe trabajar that Jesus knows en how cada to work uno de nosotros. in each one of Y en us. esta noche yo le invito, And this hermano, night I invite a que you usted ponga that you sus place pensamientos your thoughts a como Dios quiere que los to ponga. how God wants Que them to usted sea be. guiado por su Espíritu Santo. You have His Holy Spirit. Que usted no sea guiado por sus emociones, That you may be guided by Him por and not your sus emotions, ideologías, not by your ideologies, por lo que usted siente. not by what you Usted feel. tiene que ser guiado You must be por el guided Espíritu de by the Dios. Holy Spirit of No God. seamos cerrados mentalmente. Do not be closed No minded. digamos esto es así Do not say y this de is aquí like nadie me this. mueve And no one y de moves aquí it nadie from me here. cambia, And no one changes porque me. vamos a estar en problemas con Dios. Because we're going to be in problems Es que with tan God. importante That's why it's so important entender that we que nuestros understand paradigmas that these tienen que ser thoughts derribados need to be de broken acuerdo a la down palabra del Señor according to the Word of God, para poder avanzar, to be able to advance, para poder seguir, to be able to para que el continue, propósito de Dios that the purposes of en su God vida in your life y en mi vida and in my life se cumpla. may be fulfilled. Eso es lo más That's importante, the most important que se thing, cumpla la voluntad de Dios. that the will of God is fulfilled. Ahora usted tiene que hacerse preguntas Now you have to ask yourself, antes de usted actuar, before you act, antes de usted hablar, before you speak, antes de usted decir algo. before you say Usted something, deténgase you need to stop y empieza a pensar and start to y think, empieza a usar su cerebro and you start y using empieza a the decir, mind. ¿esto va de acuerdo a la palabra? Is this according to the Word? ¿Quién me está influenciando? Who is influencing me? ¿Quién está poniendo cosas en mi corazón? Who's placing things in my ¿A heart? quién yo estoy Who escuchando? am I listening to? ¿Será la voz de Dios Is it the voice of o God? será la voz del enemigo? Is it the voice of the devil? Porque déjeme decirle Because let me tell que you Satanás no se cansa de trabajar. that Satan does not tire to Él no se work. cansa de oprimir. He does not tire to Él sigue oppress. tirando el dardo He continues to throw his hasta que darts logre dominarlo a usted. until he can dominate Entonces, you. antes que hagamos algo, Before we do no vayamos a something, ser como Juan y Jacobo, let's not be like de que James and cortemos John, cabeza that we cut heads, o hagamos algo indebido or let's do something y that is terminemos wrong, desagradando a Dios. and we displease Que nosotros God. tenemos que pensar, We need to think, se me vino un pensamiento, a thought has come to my voy a mind. escudriñarlo. I'm going to search ¿Es it. de Dios Is it of o God? de quién es? Who is it? ¿Es de mi corazón? Is it my own ¿Es heart? de mi carne? Is it my own ¿Es de mis flesh? sentimientos? Is it my ¿Es feelings? de mi humanidad? Is it my ¿O es humanity? un pensamiento que viene de Dios? Or is it something that Es comes un from sentir God? que viene de Dios. Is it a feeling Hay from mucha God? gente que dice, There are many Dios people me that say, puso. God placed Dios me. me dijo, God said. Dios me mostró God showed y me. lejos Dios está.
And God is far from de lo que them, la persona acaba de decir. from what they are saying. Y cuando vemos, And when we see actúan en su carne, they act in their flesh, actúan en sus propias they motivaciones, act in their own todo motivations, sale mal, everything y goes luego wrong. dicen, And then they ah, say, yo pensé que era Dios. I thought it was God. Yo me imaginé que era el I Señor. imagined it was the Lord. Ups, me equivoqué. I made a mistake. No era Dios, It wasn't fue mi God. carne, It was my flesh. fue el enemigo. It was the enemy. Hay que tener cuidado, We have to hermanos, be careful. porque a veces decidimos, Sometimes we a veces decide. hablamos, Sometimes we speak. a veces hacemos cosas We do y things. metemos a Dios. And we involve God. Estos hombres These men, estaban con Jesús, they were with Jesus. ahí al ladito, They were beside him, cerquita. close to him. Estaban queriendo They wanted destruir to una aldea completa, destroy a whole una village, cantidad de personas. a whole load of people. No le importaba, They didn't care porque simplemente because simply no se la llevaban con ellos. they didn't like them. Jesús, ¿qué hizo? Jesus, what did he Ahí la do? palabra nos dice unos versículos más adelante The word says some verses que ellos forward se pararon that they y se stopped fueron a otra aldea. and they went to another village. Entonces vemos, hermano, So we see qué peligroso how a dangerous veces nosotros sometimes it podemos is llegar a ser. that we can Si be. no es Dios quien nos guía, If it's not God who podemos guides ser una us, bomba de tiempo. we can be a ticking Aunque time seamos bomb. cristianos, Even though we're aunque nos Christians, congreguemos todo el tiempo, even though we're always congregating, aunque oremos, even though we pray, aunque even ayunemos, though we fast, aunque even vigilemos, though we vigil. pero si Dios no nos guía, But if the Lord doesn't somos guide bomba us, de tiempo. we're a ticking time Una bomb. explosión podemos causar, And we can cause an un problema explosion, grande. a great Que problem. Dios nos ayude, May the hermanos, Lord help us a ser precavidos. to be careful. Que Dios nos limpie nuestra mente. The Lord, Que may Dios nos He cleanse limpie our nuestro mind corazón. and our hearts, Que nuestras decisiones that our decisions no sean basadas may not be en lo based que alguien nos ha hecho a in what nosotros, someone has en lo done, que alguien ha hablado de nosotros, what someone has said, en las heridas que tenemos, in the hurts that we en las have, raíces de amargura que muchas veces cargamos. in the roots of bitterness that we Porque a have. veces, hermano, Because el sometimes corazón, the heart, como yo no lo veo, because I yo don't no see le veo it. el corazón al hermano I Israel, didn't see the heart of our brother yo no veo el Israel. corazón I didn't del see the hermano heart Fernando, or our brother no veo el Fernando. corazón de ninguno de ustedes, I didn't see your heart. pero hay uno que sí lo ve, But there is one who sees it es uno que lo ve y lo escudriña más. and he searches you. Y hay gente que tiene And there are people that have raíces de amargura roots of por bitterness una desilusión because of o something por that has algo que les happened, han hecho. something that has been done to you. Cantan And they y sing, levantan la mano, they raise their pero no han hands, aprendido a perdonar. but they have not No han learned to aprendido a forgive. ir a esa persona They have not y learned to go to decir, that yo person perdono el daño que me has hecho. and say, I have forgiven Sino al what you have done to me. contrario, But on the actúan contrary, they act De acuerdo a las heridas according to their que le han pain hecho a su vida. that has been done in their lives. Así no obra Dios. That's not how God works. Ese no es Dios. That's not Ama a God. tu enemigo. Love your neighbor. Perdona. Love your Ama a enemy. tu prójimo como a ti mismo. Forgive them. Love ¿Es them as you fácil? love yourself. Is it No, easy? no es fácil. No, it is not. Pero si el Espíritu Santo nos guía But if the Holy Spirit y nos guides us ayuda, and helps us, sí lo vamos a lograr. we will be able to Porque achieve esto no it. es con fuerza humana. Because it's not with Póngase human sobre sus strength. pies, mis amados hermanos. Please be upstanding. Vamos a darle gracias al We're Señor. going to thank the Lord. Yo no sé cómo está su corazón. I don't know how your heart is. Yo no sé cómo está su mente. I don't know how your mind is. Yo no sé qué el enemigo ha puesto en su I vida. don't know what the enemy has placed Tal in vez you. hay gente resentida. Perhaps there are people that Tal are in vez, pain. tal vez hay personas Perhaps there are people que no quisieran that wouldn't ver a want otras to personas see other people por la razón que haya sido. for whatever reason it may be. Necesitamos que el Espíritu Santo We need the Holy sea quien Spirit dirija nuestras vidas. guide our lives. Necesitamos que Dios We need God limpie nuestra mente, to cleanse our minds, quite la necedad, to take away that quite nuestro foolishness, orgullo, take away our quite pride, nuestra soberbia, take away our quite todo pride, aquello take away que everything impida that el impedes fluir verdadero the true de flow Dios en nuestras of vidas. God in our lives. Que Dios renueve en esta That noche the Lord may renew nuestra mente. our minds. Que Dios nos ayude That the Lord may help us si estamos atados if we are bound en algún sentimiento, with a feeling, si estamos atados if we are bound con alguna raíz. with the root of Es our bitterness. necesario It is que necessary Dios nos haga libre. that the Lord makes Hablamos us muchas free. veces de la liberación We speak of y hay gente liberty, que dice, of deliverance. yo no necesito liberación, People that say we pero don't son los need que it, más atados están, but they are the ones that are son los mostly que más el bound. enemigo influencia, The ones that the enemy son los mostly que más el influences, enemigo usa that the enemy para causar uses muchos problemas to cause dentro de problems su familia within their y aún families dentro de la and iglesia. within the church. Entonces vemos, hermanos, So we see, que Dios brethren, necesitamos que Dios nos ayude
ayude. that we need God to Dios help es us. bueno. God is good. Dios es God is misericordioso. merciful. Dios nos quiere God ayudar. wants to help us. Dios nos quiere dirigir. God wants to direct Dios us. quiere que seamos espirituales. God wants us to be Dios quiere que spiritual, actuemos conforme a su to palabra. act according to His Dios word. quiere obrar en nuestra vida. He wants to work in our Dios lives. quiere que crezcamos, He wants us to grow. que maduremos más, That we may be more que nos dé mature. un entendimiento That we may have más understanding, claro a clear de su understanding propósito of para His con purposes nosotros. for with us, our El que lives. esté falto de sabiduría, He who does not have hay que wisdom, pedir esta you must sabiduría. ask this wisdom. Dios es misericordioso. God is merciful. Es necesario avanzar. It is necessary Es to advance, necesario seguir to adelante. continue to Pero es press forward, necesario despojarnos. but it is necessary to let Es go, necesario ser diferentes. necessary to be Es different, necesario dejar al Espíritu Santo to allow the Holy que Spirit continúe obrando en that He nuestras continue vidas. to work in our Démosle lives. gracias al Señor. Let's thank the Lord. Dios ha sido bueno. God has been good. Dios ha sido God has misericordioso. been merciful. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de gloria. Jesús es un Dios real. Dios se quiere revelar. Si tú has venido mal, If you have come pon tu here, vida en las manos del Señor. place your life in the Lord's Créele a hand. Dios que Él tiene el poder Believe the Lord that He para has cambiar power lo que tú no puedes to cambiar. change what you cannot If you change. try to change by yourself, Y si quieres cambiar you're not going to todo, do anything. nada vas a You hacer. cannot change. No puedes You need the cambiar. power of the Lord Necesitas el poder de to Dios change your life, para cambiar to tu change vida, your thoughts, para cambiar to tus change your pensamientos, feelings. para cambiar tu That is sentir. Jesus Christ. Ese es Cristo, He is the living God. el Dios He wants to viviente. set you free. Quieres libertarte. He wants to do wonders in your life. Quieres hacer maravillas en tu It's vida. no point to continue like that. No puedes continuar así. It's no point to feel frustrated. No hay razón por cual It's no estar frustrado Point to feel sad. o estar triste. It's no point to feel like you are no worth No it. vale la pena sentirse Oh, que no let me I mereces tell nada. you. Déjeme decirte No, us with the said anything from God. que no merecemos nada de Dios. But God have mercy. Pero Dios tiene God have misericordia. mercy in each of us Dios tiene misericordia because si He pides, loved you porque te and ama He loved me. y me ama. And He doesn't want any of us Y no quiere que nadie to perish in this life. se pierda en He esta want to give vida. us salvation. Quiere salvación. And we glorify His name Vamos a glorificar because su He is nombre. merciful. Porque Él es Because He misericordioso. has saved us. Porque Él nos ha He's salvado. giving us a new Nos ha opportunity. dado una nueva He oportunidad. wants to give us a new opportunity to change many things. Una nueva oportunidad de cambiar muchas Doesn't matter cosas. how many years you are No importa cuántos años tengas in the ways of the Lord. en los caminos del Still Señor. we need change. Todavía necesitamos Still cambio. we need His help. Necesitamos su ayuda. Still we need His love and His Necesitamos mercy. su amor y su misericordia. Necesitamos más y más. We need more and more. Hoy es un día de oportunidad. Today is a day of Hoy opportunity. es un día de It oportunidad. is a day of opportunity. Démosle la oportunidad a Jesús Let's give the opportunity a to obrar en Jesus nuestras vidas, to work in our a obrar en lives, nuestros to corazones, work in our hearts, a no tener una mente necia, that we don't might have a foolish sino a ser mind, diferentes. to be different. Demos la oportunidad al Espíritu Let's give the Santo opportunity to the a Holy que Él nos Spirit that He cambie, may change a que us, nos ayude, to help us, a que nos to levante, lift us, a que nos guíe, to guide nos us, capacite, to give us the nos capacity muestre la voluntad del Padre. to show us the will of the Oh, Father. bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya. We glorify your name, my Lord, in this Te evening. glorificamos en esta And I tarde. give thanks for the word. Te doy gracias por la And palabra, I give thanks for your Holy Spirit. por tu Santo Espíritu, Thank you, Lord, for allowing us to be in your house. por permitirnos estar en tu casa, Thank you, Lord, because we can feel your presence in this evening. porque podemos sentir tu presencia en Thank you, nuestra- en Jesus esta Christ, tarde. because you've been wonderful. Thank you, Jesus Christ, because you continue working in our Gracias life. porque continúas obrando en nuestra vida. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo. I love you. Te amo. I need Te you necesito. today more than ever. Hoy más que Te nunca. necesito hoy. I need you Hoy today. más que nunca. Today more than ever. Llena nuestras vidas. Fill our lives. Llena nuestros corazones. Fill our hearts. Permítenos sentirnos libres Allow us to free para adorarte, freedom, to praise para you, alabarte, to worship para you, exaltar tu santo to nombre. glorify your name. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Hay poder There is power para sentir su presencia. to feel His presence. Hay poder There is power para ser libres. to be free. Hay poder There is power para to glorificarle. glorify Hay Him. poder There is power para proclamar sus grandezas to proclaim His y greatness su amor. and His love. Oh, gracias, Señor. Thank you, Jesus. Glory to the name of the Lord. We glorify you today more than ever, my Lord. Glorificamos, Señor. Thank you, Jesus. Hallelujah.